tu'assir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Amin ya rabbal alamin. Alright class. Okay. Here's the agenda for today. First and foremost, I would like to share with you again the lesson plan. Okay, looking at what we are right now, and then where we are heading. Okay, and then I'm going to give you lecture. Okay, straight directly to chapter 6, which is external selection. That is going to be very significant to our Sulam project. Okay. And then maybe we'll just go through your progress in terms of finding your community. Okay, so I'm going to share our lesson plan. Can you see the lesson plan very clearly, class? Yes, madam. Yes. Okay. Now, today is already in the second week, yeah? So, okay, we are following the plan. So, therefore, we are going to finish off external selection. Now, external selection has 2 chapters in the textbook, chapter 8 and also chapter 9. So, it is only natural that we cover these 2 chapters of external selection before we move to the other chapter. Okay, so today is going to be lecture. Okay, maybe run through model 2. Okay, and starting you should by now starting the engagement with the community. Okay, so in terms of external selection, okay, we have a few subtopics ranging from preliminary issues in external selection, okay, and then we go into initial and assessment methods, substantive assessment methods, discretionary assessment method, and lastly we go into contingency assessment method. Now, there are a whole process going through in the external selection. We call this process ISDC. I being initial, S being substantive, D being discretionary, C being contingency. Now, up to this point, do you understand, class? Yes, madam. Okay, thank you for your response. Tolong walaupun kelas online, but I hope for your response. Okay, lagi pula kelas online. Saya pun tak tahu korang ni ada ke tak depan ni. Buka aja you future. Lepas tu masuk je dalam meeting, saya pun tak tahu you ikut ke tak. Okay, saya fikir yang baik-baik je lah ya. Because this is for your own good, bukan untuk saya. Saya cuma sebagai lecturer, I guide you. And I, at the end of the semester, I will mark accordingly to your effort. Okay, jangan pula cakap madam saya bagi madam bagi saya A. Okay, of course kalau kamu layak saya bagi kamu A. Kalau kamu tak layak, okay, buat kerja melepaskan batuk di tangga. Okay, assignment pun buat main-main, sulam project pun tak committed, then you think you should get an A, you should question yourself So kalau kamu buat kerja berkualiti tak ada masalah sebenarnya. Okay, now external selection is divided into 2 chapters. So therefore, okay, untuk A dan B, okay, A dan B dalam chapter 8. Okay, C, D dan E ni maksudnya SDC dalam chapter ke-9. Okay, so if you want to do your revision, okay, in the textbook, make sure for external selection you do revision for these 2 chapters, chapter 8 and chapter 9 as well. Okay, did I make myself clear, class? Yes, madam. Yes, madam. Pesan-pesan lagi, apa saja yang berkaitan dengan UiTM, tolong guna Gmail UiTM, especially going into the meeting, because saya tak nak kelas diganggu. Okay, dan saya tak nak kamu terlepas. Did I make myself clear, class? Yes, madam. Yes, madam. Okay, so this is the last time. Saya tak nak bagi tahu lagi. Kalau kamu tak boleh masuk meeting, you expect me to admit you in, I am sorry, I will not entertain. Ini dah minggu kedua dan berkali-kali saya dah cakap. Ini kali yang keberapa dah ni. Okay. Now, macam biasa, if you have any question, please stop me at any point of the class and ask the question away. Now,
External selection 1 is in chapter 8. Okay, semua nota ni saya dah bagi dalam WhatsApp. Tinggal kamu nak baca tak baca saja. By the way, ada yang belum beli buku lagi? Kejap lagi saya tanya lagi Okay, so for chapter 8, the first learning objective is students should be able to understand how the logic of prediction guides the selection process. Okay. Second of all, LO2, students should be able to review the nature of predictors, how selection measures differ. Measures ni maksudnya teknik lah And then thirdly, students should be able to understand the process involved in developing a selection plan and a selection sequence. Okay, LO4, students should be able to learn about initial assessment method and understand how these methods are optimally used in organization. So this is the I part, SDC dalam chapter yang ke-9. And then of course, lastly, students should be able to evaluate the relative effectiveness of initial assessment method to determine which work best and why. Now, apa yang saya tak mention itu tak penting. Macam LO yang terakhir ni, just ignore Please just ignore. Now, in selection, we have a concept in staffing, what we call as the logic of prediction. Okay, the logic of prediction. Okay, so patutnya orang HR tahu ni Now, this logic of prediction, consists of three building blocks. We have fast situation. We have KSAO. KSAO stands for what, class? KSAO stands for what, class? Knowledge, ability, and others. Yes, correct. Knowledge, skills, ability, and also others, plus motivation, and the last building block is what we call as the new situation or the new job, and from this new job, the HR people, the HR department, kalau sekarang ni ada nama lain untuk HR, talent management, no more mungkin di up di NT nama yang signifikan, mungkin tidak lagi human resource, tapi human resource adalah kata orang bidang yang klasik. So we start off with, macam mana nak baca ni? We start from the left to the right. Apa yang kita masukkan sebagai past situation. Kalau orang mencari kerja, tak kisahlah orang tu fresh graduate ke ataupun orang tu dah ada pengalaman kerja. So we look at, kalau orang HR, HR department nak predict orang ni boleh buat kerja ke tak, untuk kita pilih, dia ambil orang ni bekerja ke tak, this job seeker. We will look at the first component in the past situation, which is previous job. Kita tengok kalau orang ni ada pengalaman, apa pengalaman kerja dia, ada kaitan dengan bidang yang kita pilih, yang bidang yang diminta tak dalam organisation tersebut. Pengalaman kerja. And then we have current job. Ada setengah orang dia mencari kerja baru sementara dia masih lagi dalam kerja yang dia buat sekarang ni. Kita panggil sebagai current job. Dan in past situation also we look at the non-job parts. And non-job ni benda-benda yang di luar bidang kerja lah. Mungkin in terms of hobby, in terms of interest. So kita boleh tengok juga. Sports yang dia main. Ada juga significant knowledge untuk dikenal pasti sebagai orang HR gunakan sebagai, kita panggil sebagai sampel, sebagai sampel ataupun contoh. Now ada student tanya saya, Madam, what is the relevance of having this information about non-job? So kadang company ni, saya bagi contoh, Samdabi, dia bukan saja nak pekerja yang berkelayakan, tapi dia nak juga pekerja yang ada the co-curriculum tu, extra curricular activities tu. So macam kalau interview dekat Samdabi, dia tanya apa talent you, ada orang boleh menyanyi, ada orang boleh buat magic show, itu semua masuk bawah ini, non-job. Are you all with me, kelas? Sampai setakat ni boleh faham tak? Faham, Madam. So semua ni kita katakan sebagai sampel kepada
kita panggil sebagai candidate ataupun job seeker. And what we have right here, sample, okay, kita tengok juga these job seekers, KSAO plus the motivation. Ada orang dia ada KSAO tapi dia tak ada motivation. Dia macam lalui hidup dengan apa kata orang sekadar hidup je lah. Dia tak ada motivation. Okay. So motivation pun penting dalam kerja seharian. So when you have this second building block coupled with this past situation, so these two things, okay, boleh memberi gambaran prediction kepada orang HR, okay, in terms of, okay, orang ni layak ke tak, okay, untuk kerja ni, patut tak dia be attracted, okay, melihat kepada semua ni. Okay. Kemudian kita melihat kepada, in fact, kalau orang ni tertarik dengan kerja ni, kalau dia ambil bekerja, patutnya attendance ni berada di atas, right after attraction. Okay. And if this person is going to be selected, this job seeker is going to be selected, he or she must be able to perform. Okay. After he or she has been able to perform, he or she will feel satisfied. Okay. Bila kita sebagai pekerja kita rasa berpuas hati dengan tempat kerja kita, okay, kita akan what we call here, ada juga retention kat situ, akan stay with the organisation. Okay, so sampai setakat ni boleh faham tak logic of prediction? Very important kepada the HR department, the HR people, okay, untuk melihat kepada calon-calon kerja dekat luar sana boleh tak nak buat kerja. Okay, melihat kepada apa? Ni, past situation campur dengan KSAO bersama motivation. Okay? Boleh faham tak kelas? Boleh. Okay, kalau boleh faham saya teruskan saja. Okay? Now, predictors Predictors, maksudnya kita nak melihat, okay, a sample kat sini. Orang ni boleh buat kerja ke tak? Okay, ada 3 predictors. Okay, kita ada sign, kita ada sample itself and also criterion. Sign ni melihat kepada personality seseorang, okay, and aspect of a person's thought to relate to performance on the job, personality. Okay, bila kita bercakap pasal personality, okay, ada satu teori yang sangat signifikan untuk mengkaji personality, kita panggil sebagai the Big Five. Ingat tak the Big Five? What are the elements of Big Five, class? Kita ada apa? Element of Big Five. Siapa bagi saya jawapan betul hari ni? Okay, soalan saya tanya ni saya bagi dia bonus mark. Saya nak jawab. Tolong perkenalkan diri. Macam biasa tolong perkenalkan diri dan bagi saya jawapan. Saya tengok betul ke tak? Saya Intan Adriana. Yep. Big Five. First, agreeableness, openness, conscientiousness, extraversion, personality psychology. Okay, betul. Okay, Intan Adiana ya. Kejap, mana you punya nama ni? Madam, saya ada masalah register course. Patutlah. Okay, what seems to be the problem? Kenapa nama tak masuk lagi dah minggu kedua ni? Rabu nanti baru settle meeting dengan KK. Rabu, meaning esok. Hari ni hari Selasa ya? Oh, ini 4 orang yang tak boleh register tu ya? Ya, betul. Okay, tak apa. Hopefully saya doakan urusan dipermudahkan untuk 4 orang ni. Okay, termasuk kamu lah ya. Akmal, Salasiah dengan Nadirah ya. Thank you, Madam. Hopefully selesai lah ya. Sebab kalau ada masalah ni nanti macam-macam lah pula dia punya trickle effect tu. Okay, so yes. Okay, when it comes to Big Five personality, macam Intan Adiana tadi cakap tadi. Okay, Intan Adiana cakap tadi. Kita tak boleh lari daripada teori Big Five. So apa yang kawan kita cakap tadi itulah komponennya. Okay, in fact nanti dalam one of the run through model saya akan bagi kamu semua peluang untuk mengenali diri masing-masing. Siapa yang belum pernah ambil lagi personality test ni, kita akan tengok personality masing-masing nanti. Bukan dalam kelas ni tapi dalam one of the run throughs ya. Okay, another predictor is what we call as sample. Maksudnya orang HR akan observe
of candidates ataupun job seeker in a job relevant behavior. Boleh tak orang ni buat kerja? Contoh macam saya nak jadi lecturer masa interview, okay, I was asked to teach a class. Boleh tak saya mengajar? Kalau ada ability saya boleh untuk mengajar ni, maksudnya saya akan di shortlist. Okay, itu adalah example of sample. Okay, dan yang ketiga adalah criterion, ya, actual measure of prior performance. Actual measure of prior performance. Ini macam mana kita nak dapat ni? Kita melihat kepada KPI lah. Okay, setiap organisation ada KPI masing-masing. Okay, dan setiap organisation ada cara untuk measure all of the KPI. So therefore, saya bagi contoh dalam UiTM apa KPI-nya. Okay, lecturer kena mengajar. Okay, itu saja dah 50% daripada KPI. Lecturer kena buat research. Okay, lecturer kena publish dan lecturer kena contribute. Okay, dalam bidang yang dia sesuai untuk contribute. Macam ada setengah lecturer, dia senang bekerja dengan student. So dia mungkin diletakkan bawa aktiviti-aktiviti HEA. Tu contoh. HEP. Tu contoh lah. So lecturer ni akan contribute dalam bidang HEP. Tengoklah bidang masing-masing. Ada lecturer yang suka buat audit. Okay. Ada lecturer ikut masing-masing punya KSAO, ya. Alright. Okay, so mana kita nak dapatkan? Kalau in actual organisation, macam mana kita nak dapatkan prior performance ni? Ini mungkin susah kalau external candidate. Okay, external selection mungkin susah. Tapi kalau dalam case internal selection, itu mungkin mudah. Sebab katalah orang ni nak dinaikkan pangkat. Orang HR nak tahu ataupun department yang nak dinaikkan pangkat ni nak tahu this person's performance. Okay, just rujuk kepada HR, minta kepada dokumen performance management, tak jadi masalah. Tapi dalam case external selection ni, yang kita nak belajar ni dalam 2 chapter 8 dan chapter 9 ni susah sikit sebab benda-benda pasal performance management ni adalah PNC bagi satu-satu organisasi. Okay, now predictors boleh ditest kepada job seeker. Okay, kita melihat kepada speed versus power. Maksudnya how many versus level. Okay, boleh juga selection test ni menggunakan paper pencil versus performance. Maksudnya ada test in writing or in behavior. Nah, ada setengah pekerjaan yang memerlukan the job seeker ataupun candidate mencari kerja ni untuk menulis. Okay, dalam keadaan macam mana yang ada test in writing ni? Kerja apa yang kena perlu test in writing ni, kelas? Kerja apa yang kena perlukan test in writing? Ataupun katakanlah perlukan kira-kira. Kerja yang macam mana yang perlukan tambah tolak darah bagi at a very basic level. Contoh accounting ataupun at a very basic level cashier. Okay, cashier. Okay, boleh Alright, good answers. Thank you very much for your response. Lagi satu cara orang HR boleh menilai dalam external selection adalah ini menggunakan objective versus essay. Okay. Kalau objektif tu kita ada multiple choice, ada true false, okay. Dan essay kita ada course exam question. Sama juga macam dekat tempat kerja, ada juga boleh datang penilaian untuk pengambilan kerja, boleh datang dalam bentuk objektif dan juga essay. Okay. Dan cara yang terakhir untuk orang HR menilai job seeker ataupun candidate, kita menggunakan oral versus written versus computer. Okay, maksudnya how data are obtained. Okay, sekarang ni most of the time, kalaulah kamu tak boleh datang ke premis untuk dinilai oleh satu-satu organisasi, sekarang kita kena ada internet yang bagus, itu sudah mencukupi. Kita boleh guna komputer saja, guna online. Okay, contoh apa? Contoh tadi saya bagi example tentang personality test tu. Okay, tak payah you datang pun, itu boleh jadi satu platform untuk menilai your personality. Okay, sampai setakat ni boleh faham tak kelas? Faham. Faham, madam. Okay, kalau boleh faham saya teruskan saja. Steps in the development of the selection plan. So please take note, slide yang ini boleh keluar dalam final test. Soalan boleh berbunyi begini. Discuss
3 steps in the development of the selection plan. Markah 10. Okay. So macam mana saya nak nilai? Setiap satu point ni 3 markah. Okay. 3 darab 3 point, 9 campur 1, bonus mark untuk good explanation. Selalu kalau kamu guna essay format yang ada intro, okay, dan juga ada content. Dua benda ni saya tengok ada, okay, saya bagi je +1 tu. Tapi kalau kamu buat dalam point form, saya tak bagi the +1 ni. Dia ambil myself clear kelas. Yes, madam. Clear. Yes, Okay, madam. so therefore untuk kamu construct ayat dalam esei, memang kena wajib baca buku teks. Kalau tak baca buku teks, kamu hanya depend 100% on the slide, saya minta maaf Ada student semester lepas yang dapat 8/100. Agak-agak budak ni dapat tak lulus untuk paper tu? Lulus tak? Lepas tu assignment pun tak berapa memberangsangkan. Agak-agak student ni lulus tak? Macam tak. Ya, tidak. Kalau peksa pun, kalau final test pun 8/10. Macam mana saya nak tolong? 8/100. Sorry, bukan 8/10. 8/100. Macam mana saya nak tolong? Okay? So, again, saya sebagai cikgu, saya boleh nasihat, saya boleh bagi motivasi, saya boleh ajar, saya boleh guide. Yang selebihnya effort adalah 100% datang dari kamu. Okay? So, macam mana nak jawab? Okay? Soalan esei ni, kalau adalah dalam final test, macam ni lebih kurang Kalau dalam intro, there are 3 steps in the development of the selection plan. Namely, okay, develop list of KSAOs required for the job. Okay. Secondly, for each KSAO, decide if it needs to be assessed in the selection process. And thirdly, okay, or lastly, to determine assessment to be used for each of the KSAO. Okay, so itu dalam intro. Okay, apa yang perlu kamu tulis dalam the second paragraph tapi the first point. So you will say something like this. The first step, okay, in the first step, okay, where the HR practitioner needs to develop list of KSAO required for the job matrix. Okay, so therefore, job requirement matrix is going to be used in this step. Itu contoh. Okay, kemudian bagi example lah apa KSAO yang nak dinilai. Okay, macam kalau kamu bagi contoh dalam case lecturer kan, apa KSAO yang diperlukan untuk menjadi lecturer? Okay, mesti ada ability untuk mengajar. Mesti ada necessary knowledge and skills dalam bidang yang patut diajar kepada student. Dalam kes saya, HR lah. Okay. And then it's true enough. Okay. Bagi contoh, kalau nak mengajar HR mesti kena ada masters dalam HRM lah. Tak kisahlah MSc ataupun MBA in HRM. Okay. Itu contoh dalam second paragraph untuk point yang pertama. Okay. So you go to the next paragraph. Okay. Paragraph 3, point number 2. For step 2, okay, for each KSAO, decide if it needs to be assessed in the selection process. Okay, so each KSAO. Okay, kalau panel penilai nak tahu saya ada tak knowledge and skill, tanyalah soalan yang berkaitan dengan HR. Kalau panel penilai nak tahu saya ada ability boleh mengajar tak? Okay, so kenalah ada mock teaching tu. Itu dia kita panggil. Mock teaching adalah salah satu penilaian dalam external selection. Okay, itu contoh Dan yang terakhir, you will say something like this. The fourth paragraph, the third point Step 3 is to determine assessment to be used for each of the KSAO. Okay, itu dia. Alright, are you all with me class? Okay, dalam step 2 kita baru nak menilai apa benda yang nak assess. Tetapi dalam step 3 baru kita decide on the assessment. Okay, so dalam case saya tadi sebagai pensyarah yang ajar HR, so step 3 adalah mock teaching. Okay, adalah teknik untuk menilai whether saya boleh ajar ke tidak. Okay, are you all with me class?
Yes, madam. Boleh faham Kalau boleh faham, saya teruskan saja. Now, dalam kedua-dua chapter ini adalah proses yang kamu akan lalui Kamu akan belajar tentang external selection. Ini formula yang saya bagi masa dalam lesson plan. Tadi ada cerita dalam lesson plan kan. Okay, apa step yang terlibat? Kita ada I, S, D, C. Okay, I being initial assessment method, S being substantive assessment method, D being discretionary assessment method, and C being contingent assessment method. Okay, so untuk chapter yang ke-8, kita akan belajar initial assessment method sahaja. Whereas in chapter 9, we are going to finish off this external selection chapter with the SDC assessment method. Okay, boleh faham? Boleh, madam. Okay, Raja Ilham, are you in the meeting or not? Raja Ilham, Yes, madam. okay, terang kat saya macam mana susunan chapter 8 dan chapter 9 menggunakan ISDC ni. Part mana yang keluar dalam chapter 8? Part mana yang keluar dalam chapter 9? Raja Ilham. Are you there? What are you doing? Raja Ilham, I'm calling your name. Yes, madam. Yeah. Boleh jawab ke tak boleh jawab? Terus terang aja. Tak boleh, madam. Tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kuat sikit, saya tak dengar. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Boleh. Kalau boleh silakan. Cepat, Ah. jangan buang masa kita. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kamu dengar tak apa saya cakap tadi? Ya. Kalau dengar, kenapa tak faham? Kenapa tak boleh jawab? Saya guna bahasa yang susah ke untuk kamu fahami? What seems to be the problem? Tell me. Raja Ilham? What seems to be the problem? Kamu buat apa masa saya tengah mengajar? Raja Ilham, Yes, madam. kamu buat apa masa saya tengah mengajar? Duduk and tengok madam aja dengar. Kalau duduk dengan tengok, mesti boleh jawab. Are you planning to fail, Raja Ilham? No. Okay. Saya bagi cabaran dekat kamu. Okay. Setiap kali saya panggil nama kamu, kalau kamu tak nak fail, kamu kena tunjuk dekat saya usaha kamu. Dia ambil myself clear. Yes. I'm very serious Orang kata saya tegas, ya saya memang tegas. Okay, ini bukan kerja main-main. Okay, saya nak mengajar orang ni. Esok orang ni nak pergi kerja. Esok nak pergi kerja, dapat gaji. Biar gaji tu berkat. Bila dapat gaji berkat nak bagi mak ayah, kamu kena fikir. Kamu pula sebagai lelaki. Okay, kamu akan jadi suami. Nak bagi anak bini makan. Patut tak apa yang kita belajar pada sekarang ni jadi berkat? Student, saya tanya semua sekali. Patut tak apa yang kita belajar dari sekarang ni berkat? Patut, madam. Ya, sebab itu saya very serious tak kisahlah online kelas ke, kelas fizikal ke, kalau datang lambat, saya akan memang tegur je. Okay, kamu suka ke, kamu tak suka ke, that is not my problem. Okay, I'm doing my part. Okay, I make myself clear. Yes, You madam. want to be in the class, you be in the class. If you are not interested, you can get out of this meeting. As simple as that. Raja Ilham, are you interested to be in the class or not? Yes. If you want to be in the class, be in the class. Focus. Okay. Saya tengah mengajar ni, bukan main-main Dengar tak? Dengar, madam. I hope you learn your lesson
Bukan untuk Raja Ilham saja, semua pun even Tolong dengar arahan, datang kelas pada waktunya. Patutnya anak murid yang tunggu cikgu, bukan the other way around. Okay, going back. Okay, saya dah cerita tadi. Siapa boleh cerita kat saya macam mana perjalanannya ni ISDC ni. Saya bagi lagi satu bonus mark kepada orang yang jawab dengan betul. Sudah perkenalkan diri dan bagi Saya jawapan. madam. Siapa? Nur Syuhada binti Zulkifli. Ya, Syuhada. Untuk chapter 8, kita cuma cakap pasal initial saja. Initial apa? Initial assessment method. Ya, betul. Dalam chapter 9, Chapter 9, substantive. Lepas tu discretionary, discretionary and contingent. ya betul. Okay, saya bagi kamu markah bonus. Ini markah bonus ni saya gunakan dalam your final assessment dalam final test nanti. Okay, dengar tak Raja Ilham? Dengar madam. Okay, so in initial assessment method, apa maksudnya? Dalam initial assessment method, it minimizes the cost associated with substantive assessment method by reducing the number of people assessed. Okay, kejap lagi kita akan tengok apa teknik-teknik, apa method-method untuk setiap assessment method ni. Okay, please bear in mind this is another favorite question in the final test. Okay, now before we go any further, I would just like to explain. Okay, there are specific names. Okay, untuk setiap initial assessment method ni. If you looking at the flow, kalau dalam initial assessment method, the job seeker is called applicants. Okay, kalau dalam substantive assessment method, the job seeker is called candidates. Dalam discretionary assessment method, okay, the job seeker is called finalists. Okay, dalam contingent assessment method, okay, waktu ini kita tak panggil lagi lah job seeker, kita dah panggil offer receiver. Okay, and when you pass this stage of contingent assessment method, you will call this job seeker, okay, from job seeker to new hire. Maksudnya orang yang baru bekerja lah, tak kisahlah orang ni fresh graduate ke ataupun orang yang dah berpengalaman. Are you all with me class? Sampai setakat ni boleh faham tak? Faham. Boleh madam. Okay, now soalan yang boleh keluar dari sini mungkin dia boleh tanya ke semua flow ataupun methods ini, ataupun dia boleh tanya dua sahaja, ataupun dia boleh tanya dua yang di bawah. Okay, tetapi kalau kamu boleh ingat semua ni maksudnya hebatlah. Okay, baguslah. Tapi kalau kamu tak boleh ingat, suffice that you use the term job seeker untuk untuk nak menggantikan perkataan applicant, candidate, finalist. Okay, are you all with me class? Yes, madam. Yes madam. Okay, so we are done with the initial assessment method. Apa maksud dia? Now, what is the meaning of substantive assessment method? Ini kita akan cerita panjang lebar nanti dalam chapter 9 Tapi, apa dia sebenarnya? It is used to make more precise decisions about the candidate. Okay, sampai setakat ni, the job seeker is called candidate. So therefore, dalam dia punya penerangan pun perkataan candidate akan diguna pakai. Okay. And the substantive assessment method is more involved than initial assessment method. Okay. So, itu untuk dua langkah yang utama dalam the applicant methods by applicant flow stage. Okay. Now, kita terus saja pergi kepada initial assessment method. Ada banyak cerita nampak macam dalam chapter 8 ni is reserved only for initial assessment method, tapi methods ni banyak dan setiap methods ni ada kelemahan dan kelebihan. So therefore ada banyak benda yang kita boleh cerita in the initial assessment method. Starting from this first method kita panggil sebagai resume and cover letter. Siapa yang buka mic tu tolong tutup, mengganggu kelas. Thank you. Sorry, madam. Okay. Now, this resume and cover letter kamu akan gunakan. Okay, nanti. Okay, bukan saja kamu akan belajar tentang resume and cover letter. Dalam run through in one of the model. Okay, dalam model, dalam model 3 dalam run through model 3 preparing job search tools. Kamu akan ada
akan ada pengalaman saya bagi peluang untuk kamu buat sendiri resume dan cover letter sebelum kamu ajar kepada community. Okay, sebab itu kita cover chapter external selection ni because this chapter is quite significant to be taught to the community. Okay, now terus saja pergi kepada what is resume dan cover letter. So in resume and cover letter, okay, the information provided is controlled by the applicant. Pernah tengok tak macam mana rupanya resume ni? Macam mana rupanya cover letter ni? Pernah tengok tak? Pernah. Pernah, Okay, madam. biasa kan? Okay, biasa. Okay, so this statement, the first statement, okay, needs to be verified by other predictors to ensure accuracy and completeness. Okay, ada ni lah, ada kelemahan lah. Okay, ada isu regarding resume and cover letter dia. Apa dia? Mostly, organisation will receive a large number of resumes and cover letter. Okay, especially sekarang ni kan. Dekat Malaysia kita ada ramai orang yang mencari kerja So, dalam organisation tu, especially in the HR department, akan ada lambakan resume dan juga cover letter. Okay, secara ni lah kata orang secara hard copy. Ada juga orang yang kreatif, dia tak bagi hard copy, dia bagi dalam bentuk video resume. Video resume. Okay, kejap lagi kita tengok contoh video resume yang bagus Now, another issue in resume dan cover letter adalah falsification and misrepresentation of information. Maksudnya ada yang ada yang menipu lah Kalau dia English language dia tak berapa pandai tapi dia kata dia fluent. Okay, itu menipu lah. Again, kita dalam hidup ni kita nak berkat. Kalau kita menipu cari kerja, bila dapat satu-satu kerja tu berkat ke tak berkat? Tak. Ingat in the long run nak bagi anak mana yang laki nak bagi anak bini makan, mana yang tak kisahlah regardless laki ke perempuan nak bagi mak ayah, dengan duit tu juga ada kamu berhasrat untuk hantar mak ayah pergi ke tanah suci dan sebagainya. So fikir benda tu Saya harap tak adalah problem ni di masa hadapan student-student daripada kelas ni ataupun daripada program ni for that matter. Now, ada lagi kelemahan lah, kita kata kelemahan in terms of resume dan cover letter ni. Okay, lack of research existed to validate in terms of the validasi ni maksudnya apa? Validity, ketepatan. Okay, and in terms of reliability. Okay, in terms of the cost and also the adverse impact. Cost ni mungkin kalau guna video resume, cost mungkin kurang lah kot. Okay, kalau guna hard copy, kita kena beli kertas, betul? Ada cost pula, cost untuk printing. Okay, mungkin akan mengambil kata orang belanja yang tinggi jugalah Kalau job seeker ni kena fikirlah, yelah dah tak ada kerja, tapi kita kena invest juga nak cari kerja kan. Okay, so mungkin pinjam duit kakak, mak ayah, keluarga dan sebagainya untuk mencari kerja. Okay, so the cheaper alternative to the hard copy resume adalah menggunakan video resume. Okay, video resume. Now, selain daripada resume dan cover letter, in the initial assessment method, we have the other method we call as the application blank. Okay, the application blank, nama lain bagi application blank adalah application form. Okay, application form. So the areas covered in this application form adalah of course educational experience. Okay, so kita susun selalu highest education yang paling di atas. Okay, followed by the others. Okay, and then also training that the job seeker had attended, and also in terms of job experience. Kalau fresh graduate tu mungkin tak ada lah. Okay, kalau ada pun mungkin kerja part time dan sebagainya, okay boleh masuk juga bawah sini Kalau yang fresh grad memang langsung tak ada, kita boleh just omit saja bahagian ini. Okay. Now, what is the key advantage of using this application blank or application form? Or the organisation yang mencari kerja, yang mencari pekerja ni will dictate the information, what kind of information that is going to be provided. Okay. Tapi ada juga isu dalam penggunaan application blank ni ataupun application form. Apa isunya? Information requested should be critical to the job success. Kadang-kadang ada info yang tak relevan.
ada info yang tak relevan? Adakah kamu mempunyai kekasih? Relevan tak dalam application form? Kalau soalan tu ditanya. Tak. Tak, Tak madam. relevan langsung, betul tak? And another issue in application blank adalah reflect KSAOs relevant to the job. Okay? So itulah dua tips untuk orang HR untuk kita hasilkan application blank dan application form yang lebih efektif untuk mencari pekerja dekat luar sana. Okay? Now, dalam application blank, okay, there are areas of special interest that needs to be filled by the job seeker. Of course lah, educational requirements, level of education, CGPA, school, okay. Sebab quality of school, kalau dekat dalam US, okay, mereka melihat benda ni, mana you graduate. Kalau you graduate daripada Ivy League University dekat US, chances of you getting the job is higher. Okay, tapi kita kat Malaysia ni mungkin tidak lah selalu majikan akan tengok CGPA. Okay, kalau company yang high performing company company Samdabi, Petronas, mereka melihat CGPA. Kalau nak join company-company yang hebat-hebat ni, kamu kena ada CGPA yang hebat-hebat jugalah. Okay, itu contoh di Malaysia. Okay, other than that, the organisation will also look at major field of study. Macam tadi lah saya bagi contoh. Okay, nak menjadi pencara yang mengajar HRM. Okay, by right, candidate tersebut mestilah ada qualification dalam bidang human resource management. Okay, kalau ikut contoh saya saya ada MBA in HRM. Okay, saya ada MBA, majoring in HRM. Okay, dan majikan juga melihat kepada extracurricular activities. Okay, what does it send the message to the organisation? Okay, dia melihat kepada apa? Okay, kepada yang skill-skill yang bukan akademik. Okay, contoh leadership skill, okay, interpersonal skill including communication skill, okay. Mungkin communication skill ni banyak bawah dia negotiation skill, kita ada presentation skill, semua ni masuk bawah extracurricular activities bersukan, okay. So apa lagi yang penting? Okay, macam tadi dalam kes Samdabi kan dia nak orang yang wholesome bukan saja pandai dalam akademik, CGPA yang tinggi, malahan extracurricular activities mungkin dalam in terms of apa yang kebolehan di luar dekat tempat kerja. Boleh main bola, boleh main bowling, okay? Boleh menyanyi, ada talent-talent yang tertentu, okay? Boleh membawa juga weightage untuk dan boleh bagi extra mark kepada the job seeker. Now, other than that, okay, any application bank, it is also required of the job seeker to fill in information about training and experience requirement. Okay, ada juga part licensing kerja-kerja yang memerlukan lesen some sort of certification, okay, special certification macam nak menjadi seorang electrician dalam bidang maintenance of the aircon. Ada certification yang tertentu, betul? Licensing, okay, macam nak bawa bas kan, nak bawa bas. Kena ada lesen tertentu, betul tak nak bawa bas? Okay, nak bawa apa lagi? Okay, so licensing itu contoh. And also application bank also entails the job knowledge that the candidate has. Okay. Now, method yang ketiga kita panggil sebagai weighted application blanks. Weighted application blanks. Weighted tu maksudnya ada some form of percentage. So this unweighted application blank is the modified version, okay, of the application blank. So sekarang kita dah cover tiga. Kita ada resume cover letter, okay. Kita ada application blank method. And the third method is weighted application blank in the initial assessment method. Boleh faham tak sampai setakat ni kelas? Ada apa-apa soalan silakan saya buka. Madam, Ya. kalau contoh macam company tu tanya pasal talent kita, dia kena related dengan
position yang kita minta or just general talent? Tak semestinya apa talent kamu. Boleh Untuk- menyanyi. Kalau Kalau masuk, company tu tak ada kaitan pun dengan apa talent menyanyi, kamu still kena bagi tahu juga. Sebab dia masuk bawah ni. Okay, boleh digunakan non-job aspect. Okay, kalau adalah annual dinner, tak payah panggil artis, panggil je orang dalam untuk menyanyi. Tu contohlah kalau dekat Samdabi tu. Masa zaman apa harga kelapa sawit tengah rendah. Kalau mula-mula dulu dia panggil Siti Nurhaliza, M. Nasir, Sheila Majid. Tapi bila bila they are not doing well, okay, Samdabi is not doing well back then, dia panggil je talent-talent dalam Samdabi itself. Tu contoh masa bila nak digunakan talent ni. Siapa tanya soalan ni? saya Intan Adrana. Ya, saya menjawab tak soalan kamu? Menjawab. Okay, so ada 3 dah method dalam initial assessment method. Okay, ini dia contoh application blank Cuba kita tengok apa dia information yang ada. Okay, personal information termasuklah apa, nama, apa pernah melakukan jenayah atau tidak. Sebab dekat US dia ada database Kalau kat Malaysia kita belum lagi ada database ni, tapi okay, again kena jujur lah. Employment desired bagi tahu. Okay, education. Okay, kalau apa ini berbezalah kalau borang dekat Malaysia. Okay, tak adalah grammar school ni. Okay, tak adalah high school ni kita biasa. Okay, college. Kalau kat Malaysia kita tak panggil college, kita panggil university. Okay, tapi dekat sana, dekat US lain dia punya interpretation. Okay, general knowledge that needs to be filled by the applicant adalah subject of special study, you have your special skill, okay, activities. Okay, ada yang apa di luar waktu kerja, dia join volunteerism, okay, dia join sport, atletik ni sport civic ni maksudnya volunteerism contoh, okay. Dan apa former employer, okay, kalau siapa yang ada pengalaman kerja dan juga references. Bila ada former employer, mungkin naturally kamu kena letak juga bahagian referencing. Okay, dan dalam part yang terakhir, kamu kena sign menandakan apa information yang kamu bagi ni adalah benar dan boleh diguna pakai untuk orang HR dalam company yang kamu cari kerja. Okay? Right, the fourth method is what we call as biographical information ataupun biodata. Okay, so this method melihat kepada apa? Personal history information of applicants' background and juga interest. Okay, so because there is a saying in one of the research, best predictor of future behavior is past behavior. Okay, inilah yang kalau orang Melayu dia cakap macam ni. Kalau dulu tengok boleh je orang ni buat kerja. Gitu. Kalau tengok dekat company lama boleh ni orang ni buat kerja. Mungkin okay, kalau tengoklah okay, pengalaman orang ni yang lepas dia boleh buat kerja, mungkin dia boleh buat kerja juga dekat dalam company kita. Okay, itu dalam bahasa layman dalam bahasa Melayunya And past behaviours may reflect ability or motivation. Okay, ni semua tak payahlah too technical Kita just terus pergi kepada benda-benda yang kita the theory part The theory part tu maksudnya kita tengok kepada definition dan juga mungkin issue dalam setiap method tersebut. Okay, so issues. What are the issues in biographical info ataupun biodata ni? There is a problem of generalizability. Generalizability. Okay, kalau dekat US ni mungkin adalah apa generalizability yang tertentu contohnya okay, saya tak boleh fikirlah pagi ni. Okay, nanti cuba tengok balik dalam buku teks apa maksudnya generalizability ni. Second issue, although predictive validity exists, it is not clear what these inventories assess and falsification can be a big problem. Okay, falsification ni maksudnya menipu lah So menipu boleh jadi juga dalam biodata, menipu boleh jadi dalam resume, menipu boleh jadi dalam kita punya apa tadi tu, the second part tadi tu, application bank ataupun application form. Again, ingat kita hidup kita nak berkat, jangan tipu. And another issue in biodata is of course managers and applicants do not like the biodata items. Okay, so apa dia items yang boleh ditanya dalam part ni.
In college, my CGPA, in the past 5 years, the number of different jobs I held. Okay. The kind of supervision I like best is, okay, ada setengah orang dia suka bila supervisor dia kejap-kejap tengok dia, ikut kerja dia very closely. Tapi ada setengah orang dia tak suka supervisor dia ataupun bosnya tengok kerja dia, bagi dia freedom, bagi dia buat. Tengoklah preference orang masing-masing. There is no right or wrong. Okay. And satu lagi contoh soalan dalam biodata adalah when you are angry, which of the following behaviors most often describes your reaction? Okay. Would you reflect on the situation for a bit? Would you talk to a friend or spouse? Would you exercise or take a walk? Would you physically release the anger of something? Or you just try to forget it? Okay, so ikutlah, okay, apa perangai masing-masing bila dalam keadaan marah. Okay, tapi dalam Islam, kita ada tata cara yang tertentu kan. Islam dah ajar kalau tengah marah, betul tak? Kalau tengah berdiri, duduk, betul? Betul. Ada cara-cara yang tertentu kan. Okay, so kita sebagai orang Islam, gaya hidup kita adalah dah ditetapkan, kita ikut je lah ya. Mana yang telah ditetapkan untuk kebaikan kita juga. Okay, dah keberapa dah initial assessment method ni? Dah habis dah berapa dah? Saya nak tengok siapa keep track. Siapa keep track tu maksudnya dia fokus. Maknanya baguslah. Okay, sampai yang biodata ni, kita dah ada initial assessment method yang keberapa kelas? 3, madam. Are you sure? Okay, jom kita tengok. Tadi kita melihat resume dan cover letter. Resume dan cover letter mesti dalam satu phrase ya. Kalau lah ada soalan dalam final test, kamu cuma jawab resume, kamu tak akan dapat markah penuh. Dia ambil masa clear kelas. Yes, madam. Yes, madam. Okay, the first one is resume and cover letter. The second one is application blank. When you have application blank, okay, the more advanced version is what we call as the weighted application blank. Dah 3. Kemudian yang keempat, kita ada biodata. Okay. Dan yang kelima, baru nak masuk yang kelima, kita ada letters of recommendation. Ya, letters of recommendation. Okay, letters of recommendation ni siapa yang nak bagi? Your former boss, orang yang dah ada pengalaman kerja, kita minta referencing daripada dia. Okay, letters of recommendation daripada your boss. Okay, your previous boss. Cuma ada problem. Apa problemnya? Inability to discern. Discern tu maksudnya to differentiate between the more qualified candidate from the less qualified candidate ataupun applicant. Dan letters of recommendation ni tak ada format yang standardized. Okay, tak ada format yang standardized. Itu adalah 2 kelemahan lah when it comes to letters of recommendation. Okay, jadi untuk improve the credibility of the letters of recommendation, okay, orang HR patutnya menggunakan borang yang standardized dan juga ada standardized scoring key. Okay, itu yang kelima kan tadi, betul? Okay, letters of recommendation adalah initial assessment method yang kelima letters of recommendation. Seterusnya kita ada reference check. Okay, yang keenam dalam initial assessment method. Okay, teknik yang keenam dalam initial assessment method. So this reference check okay, reference check, once the HR have gotten the information about your previous employment and juga you punya you punya referee tadi tu kat sini, okay, they will check betul tak, okay, kamu pernah kerja di dalam company ni, betul ke ini supervisor kamu, okay, sebab again ada juga kes menipu, okay. So this reference check involve verifying applicant's background via contact with the prior immediate supervisor or the HR department of current or previous companies. And according to a survey in the US, the survey has suggested 95% of companies conduct reference check. Sebab apa? Untuk melihat apa? Untuk melihat kawan ni boleh buat kerja ke tak, first and foremost. Secondly, kawan ni ada criminal record ke tak. Okay? Lepas tu ada masalah disiplin ke tak. Okay, masalah disiplin termasuklah datang lambat, ambil dadah, alkoholism,
Are you all with me, class? Yes, madam. Ya, Yes, boleh faham sampai setakat ni. Semua benda ni adalah simple and straightforward saja Okay, now there exists problem in terms of reference check. Apa problemnya? The same problem with letters of recommendation. Apa dia? Problem in letters recommendation ini, dua benda ni. Tak ada standardization borang dan juga susah nak buat perbezaan antara orang yang lebih berkelayakan dengan orang yang kurang kelayakan. Okay? So itu reference check. Dan lagi satu masalah yang berkaitan dengan reference check adalah reluctance of companies to provide requested information due to legal concern. Ada setengah information adalah P&C. So mungkin company yang kamu nak pergi tanya ni, okay, the previous company ni mungkin tak boleh provide the information that you request. Okay? So itu dah 6 method. Kemudian kita ada method yang ketujuh, kita panggil sebagai background testing. Background testing. So this background testing involves assessing reliability of applicants' behavior, integrity and also personal judgment. Okay, saya ulang, applicants' behavior, integrity, okay, dan juga personal judgment. Okay, dalam bidang kerja apa yang perlukan high integrity? Okay, yang berkaitan dengan duit, macam kerja dekat bank, yang berkaitan dengan duit, jadi cashier. Okay, boleh faham tak? Faham. Okay. Now, when it comes to background testing, these are the types of information requested by the organisation that you are seeking the job for. Okay, criminal history. Okay, pernah tak kalau kat Malaysia, okay, sejarah apa kata orang? Allahu Akbar. Macam mana bahasa Melayu? Criminal history? Jenayah. Jenayah. Thank you so much. Okay, pernah tak masuk penjara dan sebagainya. Credit information ni apa? Informasi yang berkaitan dengan hutang. Kalau nak bekerja dengan bank kan, okay, bank akan tengok ni, okay, orang ni berhutang ke tak. Okay, biasalah ada hutang rumah, ada hutang kereta. Tetapi kalau ada hutang yang berlebih-lebihan, mungkin bank akan consider nak ambil kamu bekerja. Sebab ada interest dekat situ, curi. Okay, ada kan pekerja bank yang tak ada integrity. Walau katakanlah dia ambil 1 sen pun. 1 sen daripada setiap customer yang bank tu ada, okay, 1 sen sehari. Lama-lama jadi banyak tak benda tu? Banyak. Banyak, amount tu akan jadi banyak. Pernah terjadi dekat dalam Malaysia Pernah jadi dekat dalam Malaysia. Okay, selain daripada itu, informasi yang diperlukan dalam background testing adalah educational history. Okay, pernah belajar dekat mana dan sebagainya. Pernah tak kalau dalam kes kerja-kerja dekat US nak kerja dekat US, pernah pergi tak Ivy League University? Kalau pernah pergi Ivy League University, kamu ada peluang yang cerah untuk dapat kerja tersebut. Okay, ada juga background testing, maklumat tentang employment verification, ini daripada background check tadi tu, and also driver's license history. Okay, kalau kat Malaysia, kalau nak jadi seorang driver bus public, especially macam waktu-waktu raya ni, okay, make sure tak ada kesalahan di jalan raya, betul tak? Ini ada yang kena saman dan sebagainya, kena saman pula tak bayar, saman for whatever reason lah, saman sebab laju, saman sebab apa? Sebab melanggar peraturan jalan raya, berhenti dekat tempat yang tak sepatutnya, okay, semua masuk bawah ni Now, there are some key issues regarding background testing. Kita ada limited validity evidence, okay, legal consent on pre-employment inquiries and also ban the box. Okay, ban the box. Okay, ini pun ban the box ni, okay, saya nak kamu baca. Nanti dalam the next class saya akan tanya siapa boleh jawab, saya bagi markah bonus. Ini perkataan ban the box ni. Okay, boleh ke? Baca buku teks. Boleh. Okay, thank you for your response. Kita terus saja pergi. Ini method yang keberapa ni? Method yang ke-8, betul tak? Method yang ke-8 adalah initial interview. Initial interview. Kadang-kadang bila kita pergi mencari kerja, the first time kita jumpa orang dalam organisation tu, bukan saja kita diberi borang, bukan saja kita disuruh isi biodata dan sebagainya, kita juga mungkin akan
di temu duga. Temu duga ini kita panggil sebagai initial interview. Okay, so what are the characteristics of initial interview? It begins, okay, the process of necessary differentiation between one candidate to the other. Maksudnya kalau kamu ada kelayakan, okay, dari sini dah kamu ditapis kandidat-kandidat ditapis. Okay. The purpose is to screen out most obvious cases of person or job mismatch. Okay, katakanlah company ni nak cari orang yang katalah Samdabi. Samdabi adalah company yang high performing company. Dia cuma nak orang yang ada CGPA 3.5 dan ke atas. Okay, so at this point of time, okay, kalau kamu pergi interview CGPA kamu hanyalah 3.3. Agak-agak kamu akan go for the next round of the selection process tak kelas? Tak. Tak. Okay, itu adalah jawapannya. Tidak. Okay. Limitation apa yang kekurangan dari segi initial interview ni? It is the most expensive method in the initial assessment method. Kenapa it is most expensive? Kalau kat Malaysia mungkin kita tak berapa expensive, tapi kalau dekat US, okay, ada cost yang berkaitan dengan interview yang company kena bayar. Okay, apa dia kejap saya tengok kejap kalau ada apa kos yang company kena bayar? Kos penginapan, kalau misalnya candidate tu datang dari jauh, okay, kos penginapan, kos perjalanan, okay, kos perjalanan. Lepas tu mungkin ada kos kalau misalnya company tu pakai interviewer daripada luar, okay. Are you all with me class? Sebab kamu kena faham dekat US ni negara yang kecil ke negara yang besar? Besar. Ya, negara yang sangat besar If you want to go from one place to the other, it is advisable, okay, one place maksudnya satu negeri ke satu negeri yang lain, it is advisable for you to ambil kapal terbang. It's not drive. Dia adalah beratus-ratus kilometer daripada one state to the other. Katakanlah kamu duduk dekat Miami, tapi kamu dapat kamu nak minta kerja dekat New York. Berapa jauh perjalanan tu? Cuba kita tengok. Okay? Kita berhenti kejap, kita tengok kita Google kejap. Information ni, what is the distance between Miami to New York? Okay, Miami to New York, berapa jauh? Macam mana kita nak cerita ni? Perjalanannya adalah berapa? 18 jam 39 minit. How long is the flight? Okay, kita tanya, kita bukan dalam flight lah kita ikut distance Distance tu apa? Mile Okay, from New York to Miami, it is 1,276 mile ataupun 2,054 kilometer. Agak-agak lah, korang drive lah, berapa hari baru sampai ni? 2,054 kilometer ni. Agak-agak daripada Miami nak drive ke New York, berapa hari boleh sampai? 3 hari. 3 hari? 3 hari kalau kamu tak berhenti terus sayang, takkanlah kita manusia tak makan, tak minum air, kan? Tak buang air. Okay, so therefore what I'm trying to say is, sebab itu dekat US, okay, bila nak pergi interview, method of initial assessment method ni adalah mahal sebab, okay, organisation, okay, akan tanggung kos penginapan, tanggung kos perjalanan candidate. Alright, are you all with me class? Yes, madam. Okay, but of course, kita dalam zaman digital, kita dalam zaman era internet dan sebagainya, cara nak jimat kos, kita boleh pakai sahaja video and computer interview. Kalau dulu, masa mula-mula, boleh pakai Skype. Tapi sekarang ada banyak online platform, betul tak? Boleh guna Gmeet, boleh guna Zoom, boleh guna dan sebagainya. So this platform will actually
save the cost for the initial interview. Okay, so dah 8 dah ke? 8 method 8 method. Now, in terms of evaluating the initial interview, there is minimal evidence regarding the usefulness of the substantive interviews. Now, there are guidelines as to how HR people can go about having an effective initial interview. Okay, so HR people needs to ask questions assessing the most basic KSAOs. Okay, stick to the basic fundamental question suitable for making rough cuts rather than subjective questions. Okay, of course, HR people needs to keep the interviews brief. Kadang-kadang, okay, let me tell you something. Kadang-kadang bukan orang HR saja yang terlibat dalam interview. Ada juga panel lain. Tapi most of the time dalam initial interview, orang HR sahaja yang akan terlibat. Okay, orang HR juga, okay, kalau nak bagi initial interview tu sesinya efektif, ask the same question to all of the candidate. Okay, maksudnya ada satu set soalan yang standard akan ditanya kepada semua applicant yang datang untuk that initial interview. Okay, class? Now, saya rasa kita dah habis dah untuk chapter 8. Okay, cuma kita akan buat wrap up sikit. Dalam banyak-banyak yang kita dah cover ni, method yang kita dah cover ni, ada 9 ke 8 8 method ni, macam mana orang HR nak menilai mana satu yang patut dipilih. Okay, first and foremost kita ada kriteria penilaian. What are the criteria? The use, okay, cost, okay, reliability. The fourth criteria is validity. The fifth cost is utility. The sixth cost is, okay, the sixth criteria is of course applicant's reaction, and also the last one is impact. Okay, impact towards the organisation. Okay, impact towards the organisation. Katakanlah apa yang selalu diguna pakai. Okay, resume dan cover letter. Of course, the use is high. Okay, 100%. Kadang-kadang 100% orang akan gunakan resume and cover letter. Okay, cost is quite low. Reliability is low. Kenapa reliability low? Validity low? Sebab ada kes penipuan. Kita panggil sebagai falsification tadi. Okay, utility is questionable. Mostly the applicant's reaction. Maksudnya pekerja yang mencari kerja menggunakan resume dan cover letter ni, mereka mengatakan, okay, applicant's reaction ni nak menggunakan resume dan cover letter adalah positif. Mereka tak ada jadi masalah untuk nak cari kerja menggunakan resume dan cover letter. Okay. Dan dari segi organisation pula, dia ada moderate impact kepada organisation. So that's how you read this table or you read this illustration. Okay, boleh? Saya nak minta tolong bila kamu balik sekarang, okay, bila kamu dah habis sekarang within the 24 hours of the lecture, okay, saya nak for the purpose of, katakanlah ada soalan nanti dalam final test daripada 8 ni, saya nak kamu ingat 5 yang paling senang kamu nak ingat beserta dengan semua kriteria ini. Okay, sebab kalau dalam soalan boleh ditanya between 3 to 5. Saya bagi contoh soalan dalam final test. Explain 3 or 4 or 5 initial assessment methods. Okay, boleh? Explain 3 or 4 or 5 the methods in initial assessment method. So of course, resume dan cover letter senang nak ingat, betul? Do you agree? Yes. Yes, madam. Okay, apa lagi yang senang nak ingat? Kita ada reference check pun senang nak ingat sebab biasa dibuat. Initial interview pun senang nak ingat, dah 3. Apa lagi yang senang nak ingat? Training and experience. Level of Ya, training dan experience senang nak ingat. Apa lagi yang senang nak ingat? CGPA pun senang nak ingat. Betul tak? Okay, kelas? Okay. Boleh faham tak lecture untuk chapter 8 ni? Sebab ini saja lecture untuk external selection. Kita berhenti di sini. Saya buka kalau ada apa-apa soalan. Saya pergi pada slide yang pertama. Kalau ada apa-apa soalan saya buka. Okay, berdasarkan slide-slide tersebut senang nanti saya nak cerita. Okay. Ini boleh faham tak logic operation? Saya nak kamu faham logic operation ni right from now. Sebab okay,
dia punya penjelasan ni, dia punya illustration ni akan diguna pakai dalam internal selection juga. Cuma candidate je lain. Siapa candidate dalam internal selection? Pekerja yang dah sedia ada dalam organisation tersebut. Tapi dalam case external selection, the job seeker here adalah people from outside of the organisation. Tak kisah dia fresh graduate ataupun orang yang dah ada pengalaman kerja. Okay, faham tak logic of prediction ni kelas? Faham tak logic of prediction ni kelas? Faham, madam. Okay, saya nak bagi satu lagi soalan favourite dalam final test. Ini dia, logic of prediction. Okay, pernah keluar beberapa kali dalam beberapa semester. Saya tengok semester mana tapi pernah keluar. Markahnya adalah boleh ranging from 10 to 15. Setiap satu komponen ni, okay, berupa boleh jadi 3 markah, 3 markah, 3 markah. Okay, 3 markah, 3 markah, 9. Okay, lepas tu setengah datang dari sini. Okay, kalau 15 pun lagi okey kot markah dia. Okay, sebab setiap satu komponen perlukan penjelasan. Okay, saya bagi contoh soalan boleh keluar daripada logic of prediction ni. With an aid of a diagram, okay, with an aid of a diagram, illustrate, okay, the concept of logic of prediction in external selection. Jadi berapa markah? 15 markah. Macam mana saya nak bagi markah? Kalau kamu lukis, okay, lukisan betul, paling kurang boleh dapat 2 markah. 15 tolak 2, 13. Macam mana? 2, 4, 6, 8, 10. Okay. Lepas tu markah selebihnya datang daripada elaboration setiap komponen ini. Okay. Are you all with me, class? Yes, madam. Okay, kalau logic of prediction boleh faham, saya teruskan saja. Ini slide ni boleh faham tak? Boleh. Okay, slide yang ini boleh faham tak? Ini pun saya dah cerita tadi, boleh jadi salah satu soalan juga dalam final test. So please take note as well. Yang ini ada masalah tak? Kita dah cerita panjang lebar tadi kan? Kemudian, okay, initial ni assessment method kita cerita panjang lebar setiap metodnya. Okay, ada berapa metod semua sekali tadi kelas yang kita kira? 9. Ada 9. Daripada 9 ni kamu kena ingat berapa? 5. Between 3 to 5. Ya, between 3 to 5. Okay, dia make myself clear kelas. Yes, madam. Okay, bagus. Okay, bagus. Okay, thank you for your response. Saya rasa kita dah lalui dah semua tadi. Ingat, okay, ini juga boleh jadi soalan yang kita panggil favorite juga dah. So ingat between 3 to 5 tu lah. Macam mana kamu nak cerita in terms of the criteria tu. Okay, dari perspektif orang HR. Mana method-method dalam initial assessment method ni sesuai untuk digunakan. Okay, so itu agenda yang kedua. Agenda yang ketiga, saya nak buat follow up regarding your sulam project. Okay, so saya nak tanya, sebelum tu saya nak tanya dulu setiap seorang, okay, regarding your textbook. Because we have to understand, okay, kebanyakan subjek dalam HR adalah reading subject. If you don't read, you are going to have a difficult situation. Saya tak nak kamu ada difficult situation tersebut. Okay, kamu nak ke dapat 8/100? Okay, kalau boleh janganlah ya. Jauh sekali, na'udzubillah. Okay, so therefore you need to read. Okay, Aina Insyirah dah beli buku ke belum? Belum, madam. Okay, bila kamu plan nak beli buku tu? Minggu ni ya. Okay, insyaAllah saya doakan, saya minta tolong ya, kegunaan kamu juga. Amira Fatin, Yes, madam. dah beli buku ke belum? Dah. Okay, bagus. Farisha Nabila dah beli buku ke belum? Dah, madam. Okay. Fatin Nabila dah beli buku belum? Belum, Fatin Nabila madam. in? Ya? Belum. Belum. Saya minta tolong ya. Okay. Ida dah beli buku ke belum? Fatina Aida dah beli buku ke belum? Dah, madam. Ha? Dah. Dah. Okay, thank you. Intan Nur Aisyah dah beli buku ke belum?
Dah, madam. Okay. Thank you. Farhan, dah beli buku ke belum? Belum, madam. Saya minta tolong ya. Faisal dah beli buku ke belum? Dah, madam. Okay, thank you. Nurhan dah beli buku ke belum? Dah, madam. Okay, thank you. Natalie dah beli buku ke belum? Dah, madam. Okay, thank you. Naili dah beli buku ke belum? Belum, madam. Okay, saya minta tolong ya. Aina, Adriana. Dah, madam. Okay, thank you. Amalina dah beli buku ke belum? Dah, madam. Anis dah beli buku ke belum? Dah, madam. Thank you. Arina, Nur Arina Syuhada dah beli buku ke belum? Belum lagi, madam. Okay, saya minta tolong ya. Farisha Alia, Asha. Dah, madam. Okay, thank you. Intan, Syafiqah. Dah, madam. Okay, thank you. Syafiqah Aisyah. Dah, madam. Okay, thank you. Syamira. Belum, madam. Okay, saya minta tolong ya. Syuhada. Dah, madam. Okay, thank you. Syah. Nur Dah, Syaira. Dah beli dah. Okay, thank you. Adila. Dah, madam. Okay, thank you. Nana, Nur Aida Frizana. Ya, madam. Dah, madam. Okay, bagus. Thank you. Nur Ain. Ain. Belum, madam. Okay, saya minta tolong ya. Fitrisha. Belum. Saya minta tolong ya. Hanif. Okay, thank you. Iza. Belum, madam. Saya minta tolong ya. Zurin. Belum, madam. Saya minta tolong ya. Raja Ilham. Are you still there? Yes. Dah beli ke belum buku? Sorry, louder Belum please. lagi. Belum ni, saya minta tolong ya. Ratna, dah beli buku ke belum? Dah, madam. Okay, thank you. Sofina. Dah, madam. Okay, thank you. Vanessa, dah beli buku belum? Belum, madam. Okay, saya minta tolong ya. Nadira ada? Nadira, kita punya kelas rap kan? Nadira, dah beli buku ke belum? Where you? Nadira. Adira, dia pergi tandas sekejap, madam. Oh, okay, tak apa. Salasia, Saya, madam. dah beli buku ke belum? Dah. Okay, thank you. Akmal, dah beli buku ke belum? Saya belum, madam. Saya minta tolong ya. Baik, madam. Intan Adriana. Belum, madam. Saya minta tolong ya. Ini untuk ini untuk kamu juga, bukan untuk saya. You have to read the textbook. Sebab ada soalan esei 5 ke 10 markah. Kalau baca slide, saya minta maaf, memang tak cukup. Memang tak cukup. Perasan tak kalau kamu dulu masa zaman ni lah, masa zaman peksa besar-besar. Peksa tingkatan 3, peksa tingkatan 5. Kalau kamu tak membaca, kamu boleh buat tak karangan? Tak, madam. Sama juga konsep dia masa dalam degree ni. Sama juga. Kalau tak baca buku teks, tak boleh construct ayat. Okay? So please, saya minta tolong ya. Saya minta tolong. Tu yang pasal buku teks. Okay, ni saya nak tanya pula ini. Siapa grup-grup yang tak ada lagi community? Sebab 4 per grup, betul? Siapa yang tak ada lagi community? Tak jumpa lagi orang yang kita nak ajar ni macam mana nak cari kerja ni. Ya, tapi korang ni, kau ni ingatlah kita ni bukan pandai sangat. Tapi kita cubalah ya. Sebab korang pun tengah mengajar, betul tak? Orang pun fikirlah, kau pun tengah belajar, kau pula nak ajar aku macam mana nak cari kerja kan? Ada je tak orang terfikir macam tu, betul tak? Tapi we have to think positif lah Bukannya kita suka-suka nak buat exercise ni. Ini arahan datang daripada KPT. KPT suruh kita mengajar komuniti. Jadi kita buatlah semampu kita tak semestinya orang tu dapat kerja. Kalau orang tu dapat kerja, alhamdulillah, is a bonus. Okay, cukup sekadar kita hantar je. Kita tolong dia hantar application, itu sudah memadai. Okay, kalau tak dapat, tak apa. Okay, kalau boleh dapat interview, okay, bagus. Tapi kalau dapat kerja terus, lagilah bagus. Alhamdulillah. So semua benda ni you kena report kat saya Semua benda ni kamu kena report dekat saya nanti dalam minggu ke berapa tu untuk sulam presentation. Okay? Are you all with me, class? Ya, madam. Yes, madam. Boleh? Okay, saya tak dapat lagi jawapan. Siapa yang dah ada
community. Dia dah jumpa dah community. Ataupun mungkin kamu nak cerita kat saya apa yang kesusahan yang kamu nak lalui ni, nak cari community ni. Tak jumpa lagi ke, macam mana? People is a bit hesitant ke nak jadikan mereka sebagai community ke macam mana? Cuba cerita kat saya apa yang masalah yang kamu lalui ni. Masalah ataupun apa-apalah, keraguan ke, cuba cerita dengan saya. Kita ada masa lagi ni. Kelas. Kalau kamu tak cerita, saya pun tak tahu. Kalau kamu tak cerita, saya pun tak tahu macam mana nak tolong kamu. Saya pun tak tahu progress kamu. Sebab kamu kena ingat model sulam ni minimum hour yang diperlukan kita jalankan dalam satu semester adalah 20 jam Ini bukan touch and go punya thing. Ini kita perlukan komitmen both from the students as well as the community. So therefore, finding the community is crucial. Apa yang kamu nak cerita kat saya kalau boleh? Madam, Ya. let's say kan, kalau kita dah tolong someone tu, dia dah dapat kerja apa semua, Ya. tapi bila dah dapat call, tiba-tiba dia tak nak pergi. Itu Macam mana? di luar kemampuan kita. Yang penting kita dah tolong dia dapat kerja. Betul tak? Kalau dia sendiri tak nak, kita tak boleh buat apa-apalah. Okay? Sebab the whole idea in this exercise dalam sulam projek ni adalah job searching skill. Job searching skill. Okay? Itu kita punya fokus job searching skill. Betul? Bukannya kita punya job ni untuk apa kata orang, untuk nak bagi motivasi pula dia terima kerja tu. Itu tak masuk dalam job scope kita Are you all with me class? Ya, madam. Okay? Kalau dia dah dapat interview tapi dia tak pergi, itu di luar bidang kuasa kita. Kamu just report saja dalam sulam presentation, dalam poster presentation tu. You will say something like this. Okay? So this community, Encik something-something or Cik something-something has gotten the feedback from the organisation, okay, to be called for an interview, and she was selected. However, she or he refused, okay, to take up the organization's offer. You can say something like that. Okay? Boleh? Boleh, madam. Okay, apa lagi soalan? Ada lagi masa ni. Lepas ni ada kelas tak? Ada, madam. Saya tak nak mengganggu waktu kelas. Patutnya kita berhenti paling lewat pukul 10.20. Okay? Kelas patutnya berhenti 10.20 supaya kamu ada masa nak buat apa-apa sebelum kelas yang seterusnya. Saya tak nak mengganggu waktu lecturer lain. Okay? So, inilah platform yang kamu nak cerita dengan saya ni. Kamu kena ingat setiap waktu kita dalam kelas adalah sangat kata orang sangat bernilai Jangan sia-siakan waktu dalam kelas kita ni. Madam. Ya. Kalau dalam report tu kena insert picture ke? Evidence. Ya, saya dah bagi contoh hari tu kan, minggu lepas saya bagi contoh, betul tak? Minggu lepas ke hari Jumaat saya bagi contoh. Ini contoh, saya kata you must produce something like this, betul tak? Ada kan? Saya bagi dalam WhatsApp kan? Betul tak? Ini contoh ni. So, nanti dalam your poster presentation, saya nak, ni adalah pengenalan kamu. Kamu kena bagi tahu dekat saya siapa kamu punya community, siapa group member. Kamu ingat kamu adalah facilitator Okay? Kemudian apa lagi? Hasil dapatan kamu. Okay, cerita sedikit lah tentang tentang proses tersebut. Okay? Boleh saya menjawab soalan tak? Intan Adriana? Menjawab. Okay, terus terang dengan saya. Siapa dah jumpa komuniti dia? Angkat tangan. Grup saya dah jumpa, madam. Okay, Syuhada. Siapa grup kamu, Syuhada? Nur Syuhada. Lepas tu Fatina Aida. Lepas tu Syahira Aisyah. Dengan Aina Insyirah. Aina Insyirah Okay, siapa kamu punya komuniti ni? Komuniti kita orang fresh graduate. Fresh graduate je? Okay. So dia willing lah nak commit ni Itu pun sebab kawan saya contact kawan dia. Sebab saya tak ada kawan yang, tapi tak apa ke madam kalau sebab dia Boleh. bukan area Selangor.
Boleh tak apa, tak kisah. Buat sajalah online. Okay, Ah, buat session dengan dia online secara berkala. Okay, boleh ya. Okay, good job. Grup Syuhada. Okay. Grup siapa lagi? Grup Intan Adriana. Siapa kamu punya ni ahli? Boleh saya tahu? Saya Intan Adrana, Siti Wan Ratna, Okay. Aina Adrana dengan Siapa lagi? Muhammad Siapa lagi? Nurhan. Sebelum lepas Ratna siapa? Lepas Ratna, Aina Adrana. Aina Adriana Nama korang semua dekat-dekat dah. Lagi? Seorang lagi? Seorang lagi Muhammad Nurhan. Oh, Nurhan ya. Okay, so Mm-mm. siapa kamu punya komuniti? Komuniti Felda, kawan kepada Ratna. Orang Firda, kawan kepada Ratna ya. Okay. Mm-mm. Okay, so that is a good start. These two groups. Ada lagi tak grup yang dah jumpa? Grup Farhan ya? Ya, madam. Okay, Farhan, siapa ahli kumpulan kamu? Boleh saya tahu? Salasia, Nurul Iza dan Nur Syamira. Okay, boleh saya tahu tak siapa komuniti kamu ni? Komuniti kami Iza punya ni sepupu. Boleh. Okay, thank you. Dia dalam kategori mana tu Farhan? Fresh graduate ke? Housewife. Farhan? Housewife, madam. Sorry? Housewife. Housewife ya? Okay, bagus. Sekejap ya. Okay, good job Ketiga-tiga grup ni, saya harap grup lain pun sama mengikut langkah kawan-kawan kita ni. Okay. Nak tak nak memang kena buat sebab kamu kena ingat 40% daripada the whole penilaian ni datang dari projek sulam ni. Okay. Datang daripada projek sulam ni. Kalau kamu tak buat, hilang 40% tu, macam mana nak dapatkan A? Okay, macam mana nak dapatkan A? Sebab satu penilaian tu 30%, betul? Final test 30%. 60% campur, kalau kamu tak buat ni memang confirm tak boleh dapat A. Okay, so that's where the sulam project comes in. Okay, jadi saya harap kerja sama kamu dalam kumpulan dulu. Okay, kemudian mencari community. Ingat community ni tak semestinya semua buat ada pilihan, maksudnya setiap satu tu perlu dicapai. Bukan macam tu maksud saya. Okay, maksud saya pilihlah mana-mana community yang kamu boleh bekerjasama, boleh dapat komitmen tu regardless. Kat sini. Okay, tak semestinya grup 1 buat local community, grup 2 buat special need. Bukan itu maksud saya. Kamu faham tak? Okay, kan saya katakan hari Jumaat lepas, kalau semua pun buat fresh graduate pun tidak ada masalah. Okay, class, do you understand? Yes, madam. Okay, bagus. Apa tu, thank you for your response. Saya nak dengar lagi kalau ada apa-apalah yang membuatkan kamu tak start lagi. Ada apa-apa masalah tak yang cuba cerita dengan saya apa situasi kamu. Madam, Ya. saya punya grup Ya. ada jumpa dengan macam kawan saya, dia berasal dari kampung. Okay. So kita orang pilih local community kampung. Tapi saya tanya dekat dia, cuma dia macam hesitant sikit, dia macam masih berfikir lagi. Kalau macam tu, kalau contohnya apalah cari orang lain. Okay, apa yang lain. membuat dia hesitant? Dia tak nak cari kerja ke? Sebab ada setengah orang dia kata dia penat belajar. Dia nak rehat kejap. Kemudian nanti baru dia cari kerja. Ada orang jadi macam tu So kita tak boleh paksa lah. Kita kena tanya willing tak, berminat tak. Kalau berminat kita boleh teruskan. Kalau tak berminat pun tak apa. Kita move on to the next community. Tapi saya nak bagi tips. Kita mulakan dengan kita punya network dulu. Jiran, kan, sepupu, adik-beradik, kan, kawan sekolah dulu. Itu semua kita punya networking lah, kita bermula dari situ. Okay, janganlah kita ambitious sangat. Yang nak pergi masuk kampung, nak pergi cari OKU, nak cari OKU pula, nak cari orang asli pula, Allah, satu hal pula saya. Kan? Boleh jadi isu pula nanti kan? Saya tak nak gitu. Apa yang kamu rasa mudah untuk kamu? Mudah untuk kamu, itu yang penting. Okay, are you all with me class? Yes, madam. Yes, madam. Yes. Okay, kalau tak jumpa boleh cari lagi. Masih ada masa lagi sebelum kita start dengan model yang pertama. Okay, patutnya
Modul pertama kita patutnya start yang minggu depan dengan ice breaking. Tapi ice breaking kita dah buat. Okay. Minggu keempat, lepas kamu masuk balik daripada special break tu, okay, establishing employment objective tu, model yang kedua tu, patutnya dalam minggu keempat tu dah start dah interacting Dah start dah interacting tu. Ya, Noaida Fizana, kamu angkat tangan. Ada apa soalan, silakan. Madam, kalau yang fresh graduate, Kuat sikit, louder please. kalau yang dah kerja tapi dia nak tukar kerja tu boleh ke? Tak jadi masalah. Kan, kalau dia dah kerja, kita tengoklah, kita check dia punya resume tu, apa yang kita boleh buat penambahbaikan. Boleh, tak jadi masalah. Kita tolong dia cari iklan yang sesuai dengan dia. Kita komen on the iklan. Boleh ke? Orang ni ada kelayakannya apa? Dia punya highest qualification ni siapa? Apa? Highest diploma. Diploma. Okey, kita ikutlah dia punya highest bidang apa tu? Business dengan accountancy. Oh, business dan accountancy. Selalu dua benda ni tak jadi masalah. Because kalau dalam accountancy, kalau you tahu software yang digunakan dekat dalam industri, itu sangat membantu sebenarnya. Okay? What if kalau yang ada tu dia macam nak tukar bidang sebab dia macam nak apa orang kata, find a new thing lah. Boleh Okey, dia nak tukar bidang daripada kerja dalam office, dia nak kerja luar office. Jadi orang kerja sales, cari customer. Dia nak kerja macam tu ke? Maybe dari accountancy jadi HR or admin macam tu. Kalau macam tu mungkin boleh, kita boleh groom sebab bidang HR ni kita boleh belajar tak? Benda-benda admin ni kita boleh belajar tak? Boleh. Boleh. Okay, boleh. Ada je orang yang bekerja dalam HR department yang tak ada background pun masa di degree ke dalam diploma, dia tak belajar pun HR. Tapi kita belajar on the job. On the job. Kalau benda basic-basic tu kita boleh lah ajar, betul tak? Pasal EA kan boleh lah ajar, macam nak kira OT, rasanya benda-benda tu kita boleh ajar lah. Okay? Saya jawab soalan kamu tak? Jawab. Madam, ada limit ke? Ke memang Limit apa? yang kita nak tolong tu maksudnya seorang ke atau kena lebih dari seorang? Benda ni kan kita dah cerita dalam kelas paling awal hari tu. First class kita dah cerita. Berapa komuniti kita kelas? Seorang. Ya, seorang sahaja. Satu grup seorang sahaja. Aida Fizana? Okey tak? Boleh ikut tak? Okey madam, okey. Okey, boleh Okey, ada apa lagi? Ada apa lagi yang nak share dengan saya? Madam, nak tanya. Ya. Kalau pasal job vacancy tu, sama ada kita carikan dia atau dia cari sendiri? Benda ni dia kalau boleh kita bantulah, nama pun kita nak bantu dia kan. So kita tolonglah cari iklan kerja untuk dia. Boleh? Itu masuk dalam modul yang keempat, finding hiring companies. Dalam modul keempat, finding hiring companies. Modul ni pun saya dah share kelas. Ada chance untuk kamu tengok tak modul ni? Ini modul ni. Ya. Ini. Modul ni saya dah kongsikan dalam WhatsApp group. Okay. So mungkin kamu nak tengok juga apa benda yang kamu patut lalui. Tapi sebelum kamu pergi, kan saya kata kita ada run through. Maksudnya saya practice dulu, saya ajar dulu kamu. And then you ajar kepada komuniti tersebut. Okay, boleh? Boleh. Okay, apa lagi? Masa sekarang pukul 10:07. Ada apa lagi soalan? Okay, kalau tak ada,
Okay, tak apa. Okay. Sekarang Syuhada ya. Madam, kalau cari kerja luar Selangor boleh kan? Tak jadi masalah di mana-mana sahaja janji ada kerja tersebut dan orang tu memang willing lah nak kerja dekat situ. Jangan pula di main-mainnya. Dibawa mainan pula benda tu. Okay? Okay, thank you Tak jadi madam. masalah. Bukan tak ada skop kat situ. Okay? Sekarang ingat kita buat ni secara online pun boleh. Tak payah jumpa face to face. Tapi orang tu kena willing lah. Mana to be relocated. Okay? Ada setengah pula mak bapak ni mungkin dia tak nak anak dia kerja jauh. Betul tak? Jadi itu semua kena masuk dalam consideration bila berbincang dengan community nanti. Okay, the location of the job. Alright. Now, kalau tak ada apa-apa soalan, okay, saya nak recap apa yang kita buat hari ni. Okay, kita telah habiskan external selection 1 baru, okay, chapter 8. Kemudian saya dah tanya progress kamu regarding finding the community. Okay. So siapa yang dah jumpa tanya, siapa yang belum jumpa teruskan usaha. Kamu kena ingat by hook or by crook memang kena buat sebab ini adalah kursus yang wajib. Okay, 40% ni dalam assessment is the bulk. Okay. Dan dalam kelas yang akan datang hari Jumaat kita akan habiskan external selection 2 chapter yang ke-9 dan kita akan ada lagi sesi yang macam ni. Saya akan tanya lagi siapa group yang belum ada community. Okay, siapa yang dah ada tolong report back to saya. Saya nak dengar kamu punya progress. Okay, supaya projek sulam ni berjalan. Okay, jangan terhenti. Kalau tidak nanti kamu ada masalah dari segi penilaian. Saya tak nak macam tu. Okay, saya tak nak kamu tersangkut lah. Do you understand class? Yes, madam. Okay, so thank you for coming to class. I'll see you on Friday. Saya minta tolong jangan datang lambat dan kalau masuk guna Gmail UiTM untuk kamu auto masuk. Sebab bukan apa, saya tak nak terlepas apa yang saya bagi tahu dekat kamu ni. Okay? Boleh pelan-pelan tinggalkan. Yes.